Good day everyone, my name is Baby Jane Baroy and I am discussing about cost-push inflation. A different kind of inflation occurs from shifts in the supply curve. It is believed that such a shift usually results from increases in the cost of production of inputs and raw materials, and increase in wage costs. Cost-push inflation is the type of inflation where increases in the cost of production push prices up. Cost-push inflation isa ni siya ka-inflation nga taas ang presyo sa mga goods and services tungod sa pagtaas sa expenses sa production. So because of this kailangan nga itaas pud sa mga negosyante ang ilahang presyo para magpadayon ang ilahang negosyo og income. Example, so atong year 1970 ang presyo sa langis is $3 per barrel or drum. Then kalit nga nitaas ang presyo og $14 per barrel na because of inflation. Then maunang taas kaayo ang presyo sa langis, it's because mao ni siya ang pinaka-importante sa atong economy. Nya kay mahal naman ang palitunon sa pagnegosyo, nahulog nga ang product is mugamay na lang. So gamay naman lang ang produkto nga ibaligya. So katong mga trabahante is pwede mawad-an og trabaho. Then next is a third factor could be the monopolies in society. We would expect monopolies to increase their markup as much as would be acceptable and profitable. Powerful monopolistic firms can raise their prices disproportionately when wages are raised or when other cost inputs increase. So third factor could be monopolies. So, kaning monopolies is nahitabo ni sa kumpanya nga nag-control sa mga produkto o serbisyo. And then, diri sa monopolies is walay competition. Gawas nun sila nga magpataas sa presyo sa ilang mga produkto. Dili sila mahadlok nga mawad-an og customer. So, example ani is kumpanya sa kuryente. So, kani sila is pwede magpataas sa singil sa kuryente. So, ang pagtaas sa singil sa kuryente is mao ang hinungdan sa pagtaas sa presyo sa mga goods and services. So, ang consumer ang magbayad sa taas nga presyo. The next is fourth factor. A fourth factor in the particular inflation can be provided by the devaluation we have had. So, devaluation of the peso makes the peso worth less in relation to say, the dollar. When this happens, it would be more expensive to import goods. If the prices of these inputs go up, inevitably, the increase in cost would be passed on to the consumers. So, the fourth factor is devaluation. Devaluation means pagbaba sa halaga. Kung mahitabo ni gasto kaayo ang pag-import sa mga goods kung mataas ang presyo. Example, kung ang gobyerno magbayad og $2 million matag bulan sa interest sa utang. So, if it devalues its currency, ang nominal na bayad sa interest is maubos. The next is cost of inflation. The immediate impact of any increase in prices is a decline in the purchasing power or the amount money can buy. Thus, inflation means that household with a fixed goods and services. So, inflation means pagamay sa value sa atong kwarta. Ang epekto sa pagtaas sa presyo is ang pagamay sa atong mga mapalit. Example, sa una, ang presyo sa kilo sa bugas is dapat to sa mga 30 per kilo.
Nya karon tungod sa inflation, nahimo ng 60 per kilo. So nitaas ang presyo. Dako kayong epekto sa atong income because pareho gyapon ang sweldo pero ang imuhang kwarta is gamay na lang ang mapalit kay nagmahal naman ang mga palitunon. So sa madaling salita is ang inflation is makapobre og samot, labi na sa mga gagmay og income. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. This is the part of my report, and I'm Jean Lee Filipinesas from FM 1. BSP, Responsibility and Relation to Inflation. Section 3 of RA 7653 or the New Central Bank Act state that the primary objective of the BSP is to maintain price stability conducive to a balanced and sustainable growth of the economy. BSP Responsibility in Relation of Inflation. Ang pangunahing responsibilidad ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilalim ng Republic Act No. 7653 o New Central Bank Act ay tiyak na katatagan ng presyo na makapagbibigay ng balansing pag-unlad ng ekonomiya. Upang maisagawa ito, binabantayan ng BSP ang pagbabago sa presyo at sinusuri ang mga sanhi nito. Kung kinakailangan kumilos ang BSP upang siguraduhin na dami ang salapi sa ekonomiya o kontrolado upang hindi ito magdulot ng inflasyon o pagtaas ng presyo. BSP strategy maintain price stability. The BSP is principally concerned with regulating money in a manner consistent with the economy, legitimate monetary requirements to be able to execute transactions smoothly and deal with unforeseen contagions. Too much money in circulation is often one of basic causes of inflation. BSP strategy to maintain price stability. Ang pangunahing layunin ng BSP ay kontrolin ang dami ng pera sa ekonomiya ayon sa pangangailangan nito upang matugunan ang mga transaksyon ng maayos at maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Isa sa mga dahilan ng inflasyon ay sobrang dami ng pera sa sirkulasyon na magdudulot ng mabilis na pagtaas ng presyo. Phillips Curve, isang mahalagang konsepto ng pagsusuri ng inflasyon ay ang Phillips Curve na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng unemployment rate, antas ng kawalang trabaho, at inflation rate, antas ng inflasyon. Ayon sa Phillips Curve, may trade-off o pagpipilian sa pagitan ng mababang unemployment at mataas na inflasyon o kaya ay mababang inflasyon ngunit mataas na unemployment. Sa madaling sabi, kapag mababa ang antas ng kawalan ng trabaho, malamang mas tumaas ang inflasyon dahil tumataas ang demand at sahod ng mga manggagawa. Ngunit kapag mataas ang kawalan ng trabaho, bumababa ang demand nang nagre-resulta sa mas mababang inflasyon. Bagamat may empirical na ebidensya ng Phillips Curve sa mga bansang may maunlad na ekonomiya, ang konseptong ito ay hindi laging naangkop sa mga uunlad na bansa gaya ng Pilipinas kung saan maaaring mangyayari ang mataas na inflasyon at mataas na unemployment ng sabay. Measure of price increases. There are the last four commonly used measure of price increases. These are the Consumer Price Index, the Retail Price Index, the Wholesale Price Index, and the Stock Price Index. Price Index. The Consumer Price Index is the most popular and the most used measure as it
relief what happens to the living standard of the most of us, the consumer. The retail price index is designed to measure monthly change of the price at which retailer dispose of their goods to consumer and end user. Price index. Ang consumer price index mo ang pinakasikat o pinakamagamit na tugdanan sa presyo tungod kay kini nagpakita kung unsa ang epekto sa mga presyo sa panginabuhi sa kadaghanan sa mga konsumidor. Ang retail price index gidisenyo aron makasukod ang matag bulan nga pag-usab sa mga presyo nga gipamaligya sa mga retailer ngadto sa mga konsumidor nga katapusan mga gumagamit. Good day everyone, my name is Gabriel Salaug and I'm going to report the price index. So the first one is the Consumer Price Index or the CPI. CPI is the most popular and the most used measure as it reflects what happens to the living standards of the most of us, the consumers. So ang Consumer Price Index muna siya ang nagasukod sa pagtaas o pagbaba sa presyo sa pang-adlaw-adlaw nga mga butang o serbisyo. Isa pod ni siya ka importante nga timailhan sa inflation o sa kausaban sa gasto sa pangkinabuhi. The CPI is intended to provide a general measure of average monthly and annual changes in the retail prices of commodities in the Philippines, covering all income household. The CPI uses 2000 as the base year and computed following the last year's formula. So, ang kaning CPI is gidesign ni siya aron masukod ang average nga pagtubo or pagtaas or pagbag-o sa presyo sa retail sa mga goods and services in monthly or yearly. Also, CPI is ginagamit nila ang year 2000 as the base year and computed it by following the last year's formula. The second one is the Retail Price Index or the RPI. RPI is designed to measure monthly changes of the price at which retailers dispose of their goods to consumers and end users. So the term retail price refers to the price at which sellers accept orders for spot or earliest delivery, usually in small quantities. They are transactions on cash basis in open market. Retail comes only at the stage of distribution from retailer to end users or consumers. From the word retail, kani nagpasabot ni siya sa katapusan nga bahin sa proseso sa pagbaligya, where ang product nga gikan sa tindahan mapaingon na sa consumers. For example, ikaw nipalit ka og sapatos sa isa ka tindahan or sa isa ka kanang shoes shop. Kana usa na siya ka transaction sa retail, where ang tindahan mao ang considered as the retailer and ikaw is considered the consumers. Wholesale Price Index and Stock Price Index. Wholesale Price Index or the WPI measures monthly changes in general price level of commodities that flow in wholesale trade, intermediaries, and Metro Manila. Hence, it measures changes during trade turnover. Sa ato pa, ang kaning Wholesale Price Index or WPI is muna siya ang nagasukod kung unsa ka dako sa pagbag-o or sa pagtaas sa mga presyo sa panahon sa proseso sa wholesale trade. While the Stock Price Index serves as the measure of the change in and to trace the movement of the average prices of company shares of stock traded in the Makati and Manila Stock Exchange. That's all. Thank you. So hello everyone, I'm Elmer Anthony Impagas. So this is my report in basic finance.
So, beating the economic crisis. Price of commodities, especially fund, have gone up by 20% to 30% since last year, a time when there have been many job layoffs. The poor and even those in the middle class need to regulate their spending habits to beat the effects of the economic difficulties, since the global recession crisis appears to linger. So, ang kaning beating the economic crisis daw is mao ni siya ang way nga kung unsaon nato pag encounter ani nga kalisod kalisod sa tuang thing to keep in mind is to buy only the things that are basically needed before the next payday. Food should be the top priority. So, the first thing daw nga dapat nimo nga buhaton is kanang magpalit lang ka nga basically needed lang nimo. Then, mao to ang food. Kay food man jud ang kinahanglan nato nga as a tao sa tuang pag pagpanimuyo sa tuang kanya-kanyang balay. So, if you can no longer afford to buy a cavan of rice, buy only the quantity which you can consume until the next payday. So, kung dili nimo ma-afford to imuhang kanang mga mahalon nga pagkaon, palito na lang sa nimo ang quantity which you can consume until sa sunod na pud nimo nga payday. So, first thing you need to do is bring to your workplace sandwiches, boiled bananas, bread or cookies and juice for snacks. So, prepare homemade lunches instead of eating in restaurant every work day. This was you can save from 25% to 30% on food. So, kani siya is like dako ni siya nga tabang nga imuhang ma-budget, imuhang gasto nun, like dili magbaon na lang ka mo adto sa imong trabaho, dili na ka magpakadato sa imong sulod sa trabaho nga mo gawas ka mo kaon kag restaurant like ing ana kay kani nga way maka-save ka og mao ni 25% to 30% on food. So next is take the bus or jeepney. Although the fare of air condition buses is higher than that of the ordinary ones, it is recommended to protect your health from the adverse effects of fumes released by smoke bleachers. But if you are in a hurry, you should take the means of transportation that comes first. So, kani siya is mao lang siya although ang bus mao jud nindot jud ang bus kay serado tas naay air condition. So, kung wala ka nagdali, pwede ka makabas. So, kung nagdali ka, kung unsay una nga niabot nga available, mag-take ka og rest ato. So, next, in the supermarket, buy only the necessary things like laundry soap, bleach, bath soap, shampoo, hair conditioner, toothpaste, and the like after comparing their prices. Personally, I have give up the use of bore wax after one discovered the bore tiles can be shiny by first cleaning them with a clean and wet rag and repeatedly wiping them with dry clean and soft clothes to wear. So, kani siya in the supermarket like imuhang paliton lang jud daw is katong mga gamiton lang jud nimo like mga necessary lang. Dili ka magpataka-taka, dapat kuan ka accountable kasi imong pampaliton sa imong buhat o sa imong panginahanglan sa imong balay. So, next is avoid buying from the neighborhood variety stores. List down all the things that are needed, not necessarily wanted, in the house and buy them in the supermarket. So, kani siya is makatipid pug ka kung dili ka magsige gasto-gasto sa gawas ng sa inyong balay. So, kung na kay gusto paliton, imuha na siyang ilista, then imuha rang paliton na siya sa tanan sa supermarkets para makatipid ka sa imong everyday living. So, next,
Even if the goods are on sale, do not buy them if you do not have an immediate need for them. Otherwise, you will crack your head, so to pick on where to get money for a much more important and urgent need that may unexpectedly arise. So kani siya is kanang bisag ang mga goods pa na ang mga nindot kay nag-sale. So dili japon ka magpatintal nga moha nang paliton sila bisag dili nimo siya gamitonon. So dili ka magpataka-taka o palit. So dapat kung unsa lang jud to imong kinahanglan, mao lang jud sa to imong paliton sa supermarkets. So next, turn off unnecessary lights in the home and the office. Turn off the electric fan, television, and air conditioner when they are not in use. So kani siya is mao jud ni dako nga dapat imuha jung ma-maintain, like kung dili nimo siya kailangan, kung ting-ulan di ka magamit og kanang mga electric fan kay mao man ni kusog nga maka consume og kanang kuryente. So dapat kung mulakaw ka, naka-off na sila tanan para dili ka madak-an sa imong bills. So next, have leaking pipes and faucets repaired immediately. Store the water used in rinsing the clothes and use it in cleaning the bathroom and flushing the toilet bowl. So kani siya is kung pananglitan manglaba ka, ang kanang inighuman nimo laba kanang tubig nga naay sabon dili na nimo yabo kay magamit na nimo pang flush sa toilet, pang gamit na nimo sa CR. So dapat dili nimo sikusikan ang tubig nga magamit pa. So next, to avail of reduced costs, make long distance calls and send fax messages after 10 o'clock in the evening or Sundays. So next, for Christmas, birthday, wedding, and graduation gifts, shop as early as October when the goods for sale are plenty. Prices are usually higher in December, and incidentally, hams are much cheaper after the New Year's celebration. So kani, kung pananglitan na ay birthday or wedding or graduation gifts, dapat as early as October makapalit na ka ana nga mga bagay, like ana mga pagkaon, kay pag mupatong na siya November to December, magsugod na og kamahal ang mga palitonon. So dapat as early as October pa ka magpalit. So second to the last, in times of crisis, adjust your lifestyle. Give up buying a pair of new shoes or clothes monthly. Postpone buying appliances and furniture that you can do without. And shun giving a party during birthdays and anniversaries. So kani siya is in times of crisis, dapat i-adjust nimo imong kinabuhi. Kung naanad ka nga social, dapat imuha na siyang bag-uhon, like dili sa ka magpataka og palit. Kung naapa kay shoes nga masuot, dili sa ka magpalit ana. So dapat dili sa ka magpadalos-dalos kung naapa ka sa imuha. So dapat budget ka. So last, traveling is fun and educational, but do not go on trips when your budget is barely enough for your basic needs. Be judicious in spending and use your time productively. So also, although traveling is fun, tinod siya, but kung imuhang budget kay tama lang sa imuhang basic needs, dili sa jud ka magpasayaan ang akuan. So dapat magstay na lang ka or mag-work, then imuhang budget imuha na lang ikuan sa imong basic needs, iburak tanan. So that's all. Thank you. Good day, ma'am. My name is Justin Bignacion, and my report is the meaning of index.
So the meaning of index is the index number compares figure which shows changes in given variable. The most common variable used in index number are price and quantity. So pasabot aning index number is mo siya ang ginagamit kung ang mga specific na mga variables like ang presyo or quantity is nag-change siya through year or different na mga lugar. For instance, index number compare the price of a kilo of rice between the 2007 and 2008 or the price of the kilo of bangus in Manila and Cebu. By getting the difference of the index number, we are able to determine the relative or percent change and the price of quantity of a commodity. As well, shall see later a group of selected commodities between two periods of time or two localities. So, ang index number is ginagamit ni siya para ma-compare ang kilo sa bugas, no? For example na siya, 2007 o 2008. So, para i-calculate na sila para makita kung pila ka percentage ang na-change, no, na mga price o quantity na mga pamaliton sa pamaliton. Kung nitaas ba or ni-increase ang ang kana na year, ang 2008. So, same gyapon siya sa sa Manila o sa Cebu na kilo sa bangus. So, more gyapon siya na process para makita kung pila ka percentage or difference nila na nausab. Para makita ang differences nila sa index number. So, muna siya ang pasabot sa index. Among the more commonly used sa index number is ang kanang customer price index, retail index, wholesale index, and the cost of living index. Definition: an index number is a statistical measure designed to show changes in variables, price, quantity, value with respect to time, geographic location, or other characteristics such as income, profession, and the like. So, ang definition sa index number is, as I said ganina, design siya para makita kung unsa ba ang nausab or na changes sa mga variables sa presyo, quantity, or sa value, no. So, sa true year ba siya or different siya ng mga location or other na mga characteristic. The base year. The base year is the year with which variable, that is the price, quantity, and the like during the given year are being compared. So, pasabot aning this year is mo ni siya ang gibasihan na year or tuig para sa computation sa index number. So, kanina siya na base year is di gina-compare tong mga variables, no, sa presyo, quantity na mga pamiliton. For instance, if the base year in 2007, then the price of commodity in 2008 and 2009, and so for each consecutive year up to the present are being compared with the price of the same commodities prevailing in 2007. It might be also called the reference year, that is, we refer price that back to that year. So, ang 2007 daw is mo na siya ang dinatawag na base year. Kung pila iyang presyo sa mga pamiliton na time is, and gina-compare siya sa 2008 o 2009 na mga presyo na commodities. So, diri gina compute ang ang pila ang presyo na na change. So, pinaka-importante yun yung base year kung mag-calculate sa index number.
So kabaluman na taga year is nagausab jud ang presyo sa mga pamiliton. So mo ni siyang ginakuan na year ang 2007. And kung mag-compute po ta sa index number is kung mangita po tag base year is kanang normal ra na year or tropical na year, kanang wala kay panghitabo o mga economic, like kanang di kay taas ang inflation na year. And so price index, there are two types of price index number, namely one, unweighted price index. So ang unweighted price index is mo ni siya ang dili kayo pantay na presyo no sa commodities. So dili gina-measure niya ang percentage na bag-o na mga presyo. So there are two types po sa unweighted price index. A is aggregative price index. So ang simple aggregative price index is mo ni siya ang total cost sa bisag unsa na mga pamiliton or mga product na na-cost sa base year na ma-express siya in a percentage. B, average of price relative. So ang average price relative is mo ni siya ang price indices nga gi-issue na para sa upat na quarter na priority sa date kung kausa ang average sa price na dati pa nga gi-announce ang presyo. Number 2, weighted price index. So ang weighted price index is mo ni siya ang pag-measure sa average na nag-change sa presyo og sa good and services na mga items. Ginagamit ni siya para ma-calculate ang accurate na representation sa presyo og inflation na nag-change over year. So the rest aning two types niya is ang Pasche index and B is Las Perez index. So that's all. Thank you.